Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama. Edin kan yeda otumfo Nyankopɔn ase. Onyame kɛseɛ ɔhomɔbro hene wɔdɛfo hene. Sɛ waye adona ɛnɛde nso wɔde ne numi no aka ɔkra atiasefo ho. Abra ya ntete nkamɔne bia wɔyi mpomo yɛda na ase yi na yɛ. Yedi adanse sɛ yɛ baako pɛ ɔno kwa na ɛbɛsom no. Esan di adanse sɛ kwanhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyankopɔn kwanhyɛne ɔsan Nyame suani. Tumi a abode nyina dan no de on dan obi ne tumi nti ɛnɛ wokasa wo hwɛ wɛde ya wa ma awia no abɔ. Mbre bia mutaka ma sɛ mensi awia ɛne ɛso ne nyina abɔde. Na mmom yɛwo obi awia ana ewo obi anadwo. Deɛ ma ehu sɛ asomase onyini wanya mfe dodo ɔse wanya 10 years 20 years 30 years ɛso ne ɛhantia. Tumi wura a from Allah on na yes answer on na yes answer ni wura. Tiesra no so ombo ho ban emfi esan musuo bia ebeto Nyankopɔn ombo ho ban emfi. Corona ana abesensan wi. Nyankopɔn na yaresafo hene. Onyi free eso. Nyankopɔn ondiko but ono na etuaka enti Nyankopɔn ontwa kama. Nyankopɔn nani ngwase da na mmom ono na ebo anengwase ho ban. Nyankopɔn onkata efere so. Ene awie yesra nhira edi ma obi biara o wiase afa na nyinara. Yo yare so ye Kristo ni so ye Jew ni a wo yare ewo ne wudiem Yakopon onsa ne yare. Sabe omo ayira a omo nan kwantre ne so Yakopon ontre omo. Yenso ayewo mu da nan so Yakopon ontintin ye. Wonku ye abra ye Islamfo ejidie formapa. Woma ya wie ye enye fe enchen ya hyase. Omientimi wu abra ye Islamfo ejidiefo. Ya sene nhira na asundwe edi me konhwefo pimpimo mo ba asase so. Ebipi anabo Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ne fifo na chidifo. Ene obi biara obetete mo anam ko bi ndan kwamatinda. We ya wonu aketo Yusuf Ibrahim IBTV. So we YouTube and Facebook ubetma search ana eno eche so ubetma like your page no any da ana ye ba manso 18 my 18 yewo yeko ayi plus ifro na me wie ye no ye madwen se me ba be di me dwumadi e okubi so ba emre no amakwan ana sunsun penso hunam emre enti enne na medu krumu ho na meduru ho no meninam ma me mate sakramufo asodan ni krunum enti meninam na me hu buta o bebe enti me hu buta no na me bo rafio eto opanyini baako one ne yire ma me no so anyini na ma mo assalamu alaikum na enkomodidi na meditu na nno asi krom ha ono kwa na ye kremuni am say masachi ni ha no say masachi afi no musi me hwe masachi no no kre masachi no master o musi akwa enije sem kase se omo ye dwuma de bia etese anti min semre ansa na mema na akasa no pepese metwa masachi no kakra metwa wi a na mede me kasa no ayere atwa so. Abusienfo weye maslachi a malam no yenya bisa ne de maslachi a wode asene ho so sa obesi sa masjid ne nie wa ya ade papa wonderful work say entire north yes wonderful work say entire north kra enti maslachi no okasa o hwa kontompo ni say na dance ni o aburuchiri enti okasa o hwa maslachi no eno nie di nyame mbo ano papa enti inshallah say e be sen afa no interview bi we ya wonu aketwa Yusuf Ibrahim yo opanyini maslachi no yakohwe yes yakohwe ne kakra bi na samre dia ye bepese ye be ma wo akwaba na wo bodin samre dia nokra ne nyame nim yase afana yase ntintankase ye de saaka sawi ekoto ho mekano sa na Facebook ana YouTube ho no gina bre bi a odi ade koto ho a
and say and Anna and Yira in fear P na edaho say me no mienu na eti ha e bia e di kwotu hwe e betuma ba say bedroom na otwe na ne pa ba ko na ahwe ba em fan say be 2 years time no maybe a mini wu achi na ne pa ba 10,000 ana e be hwe enti e ho san afibol every day na ne pa hwe every day na ne pa hwe enti we ye wiase tintanke se anke be ka say lord kwan a e be ka say e main road a edaho ha to say em fan say Accra road ye nyina ni mrebia aye busy so what ma say Accra to Kumasi Takra to Accra mrebia aye busy yeah so one say yes it is am it we no we go to wa da was san afiball it is am no what say wo hwe a say na ehu bi we although afi ni asha senti yanya sika say be yusu name camera but normal nyame dwuma pen ne faso kakra ne ekoya ne nto apan sa mre de ya ba waso ye ebema wabodin na baabi a wo free abusia wom na mra bidudo be na obetra ha akoba ne se afi na masrachi ebesi krumu a de sa mre de ebehia odin na edi nkan a friend Mohammed Nyamo na Tama metna ya wo mi wo achim apega woni ya wo mi na ya wo mi no ni ne ma samre no enyam sumuni enyam sumuni ni asase ni so kese otumi sa ache yi ache ne tigare ne wo so tigare ne duro bi ho enne ne ye tigare ni ya papa no enne na o makodie I the Juma. Say, I bosom. Okay. I bosom. Okay. And I didn't know one. I need a crank. The Yino quay mono. And I call a fashion war. Densu. Pruning them using in Kakra. You call a man was it. No. And your coy. Your common was no. Cruno, I want it to garden. None of comfort. Hey, I fed you with young gross. No, sorry. What say? Obey in the quantima at a yin insurum. Densum. No better than a cocky. So densu. And Timra. We ye no we tu ne kontima ne twiri mu twa no ade bi wo nechi aya ye ne kurukuru ate se boto no chei wo so ne hyenechi ene oyi no so tuturu nsuo no so bokoko yi omo pochini de be huru an se wo huru di nsuo mu twa ne de nsuo so yiri no da nsuo yi wo mu wo mpie e wo ma no peja ni ti sei no de san ba so no mo bonchini ne so yaba I just say comfort no or come obeyi side me na finish no ba say ne abene oh come on no oh sorry na ni nta apia ba oh no asere wuram ene ne o mu gu so bonchiri na say dey so dey record da and o mu dey to job say man wa se bosom for dey so afa no kwenti afa no boto dey so afa no we mi nim to aka ma to so me nim to and o dey ko ene mu sa ko man wa se brana se wo mana ei esa de be chiasa ai e wo mana fom na itum enso mokra piepie empedin sam ne ka no nai ana enso mo piepie e ma nkokọ nyina fifi abontene ansana anche ene nyimu santiti ya han titi ansana shumunu ba ene de go ma samre nyana menya msumini o menya msumini when year 2006 enya wiya ketua we no first one samle no na 2030 okay
esa mre no mo no na Kwame Nkrumah kra chire na ansa no be pray for hudi na what the letters come King George ma wo mo boss a soja fo no tio no sa da no wiamo wiamo e fo me ye din jo be tete bibi di enkran ye be bo dawru a e ka bomba no hwilie yi no de kwaba ni hye ho no sa da de no e no me sen castle no me ya bom pan no akasa ne ka ne tudi ko no bo dawru no akasa de ko so and I didn't want to call Bonfa. You know, Mini Kakana, Yaki, Coach, Jumasa, Nanti. The time I'm in ya Brantiana. I feel young year branches in my son, our dear. Let me be bummed to me, Uncle Barco. Yes, a cable room. A woman come me up in your buy them young corner. No call. Oko YouTuber. Number sans and fine okoye no timokoye no Bonfa. Alaji the moment am ye fini. No I wonder ni. Nam kokoye YouTuber nam di so nyam so. Nyam so no na. Ya be no. Ya Ache. Na sa amre na when na di wa kunyo so. Sa amre no kra no. Asene Kwame Nkrumah kra no nyanya fa hudie o na ya che na san woman ne ba CPP ene matim ho entokwa no na wo ye CPP ne matim ho ye prefer hudie no eno nam kare en CPP de wa ha ena matim ho de wa ha enye bebo due bie se pe kejetia ho uhunu kai bia wo ho na kejetia ho nyina na ya manwo kwa ne wo lai ene baby adane Italy kuma se baby adane Italy ketia na ya manwo kwa baba fo wo fa we ni mo fa oh baby aye no ye yetin ene nso woni lai okọ ha no akotin bia ope bokọ no ne de ye ya kejetia soro ho no uduru ho no mo nsa benkum so sei no na ho no na yesie no onyina nkwa ne sisi ho onyina o onyina nkwa ne sisi ho mpete kuma se mpete nyina ho na omkoda ene di wo ma na omubu ya di ye dan ye ne sa besi ye entino e wo ma na mse na de pam me koye adwuma wotema Chinese factory ho Accra tema na mo community 4 e ho na namda etama e koye na me koye adwuma no na kunu ka za Chinese for no na factory na mfi ho na mba bon me ba Sankare me fi Sankare pe na mba me ba Bonfa na me am ka che nse me pese me kom na nso amanchia me kodomo ni atra ho pe kodomo na ma me yense de me mra na me apeli na je kwa ye bia ma ni na ye mra me fi kwa ye na me no ba me so nto ya mala medo ye na koko ndu se pe na me na be pa ma fi koko no no afa na me se te sadi ameko openi bi ye fre na pia fini na pia o won traso ni fa hene jebi na yini no ni nua peni no o ka chem so ma me nko enti koko de ma me se me nhwe koko no so no se me da se wia ene odi bisika no no afede wo ma me do wie me ko jisika na papa no se me fam ho asase wo ha be kotobi o so do o nua na pomo fi wa ko to asase ye papa no se me pebe bia me fa no am ko ka asase ni bi to ye ni na okotua ho nso mu to ya do wie na ko ji ye mi nche ka bi koko diva manko ko ye ne hon mu ko bi ye na msan ba mi chi na msan ko ji ye mi nche do wie ni che wo ma na msan ko ji ba ko do wie ni che na e wo ma na pani ba ko e yi betu ni de kenya betu ni e no say papa wo yare ma me de tu kwan e ma no ho bae ti o bae no say me so me beboa wo me so me di asase we be mo ye ne ye mi nche ne che ye cha
na dan kwa ma no so de o de kan no de ma ni koko ni gba pa so Allah no de ma me ye ho nti me ye adwuma no ano no me ba ko e fere na Abudu Muhammad sabu na to okay na me sa Abudu oto ho e be si masalati oso aka mati na me twa breakers to twa breakers no na e beto no na me ma no me yiri wuye say me nua penin de oye on de me fari say waye se ka firi on frenya me papa bia say no odi bokuna bosoma boni bia abo yiri no dia fe je me ma nson your pon ye ni say na titi say no e ka ho anipa nson me yiri ka ho nson ana chese wo yiri no okwa awo no wuye dabi onkwa wo oyare da ho de ko doctor sa metime ko ba bia me ko kremani wo nka ka se me ko busa busuo bia abisa no nya wa enye busa enye na se ko busa anu de duanan na wu a onkwa heaven o sa onkwa anu de duanan na wu a onkwa heaven ntinam se me nko ene dema na abisa for we dia muntie o afedi wo ena nkrofo be ne me mane nyina be hia ye se ko ha ko hwe bia na wahunu ade kronti a ekumo wanko nso so o ye de wakotu musuo mu wanko ai ne mane be kasa ade nti no wanko nko ya ne kache me se ode eyi na aboni bia eno kra me ko ye no kra wangusi bia nya hwi nsuo no sai no hwe mu a ena ode kansa anse me nyina chi ye ne sai ko be kina ko ye ho na manyina se be gimi opienso so me sorry and anajuno e bo no mienu na me sorry ya sorry anajuno e se be gimi ntwenso no e bo no mienu na me sorry ya sorry me bompa ye si en fanche me e bo no nan na me yalo wala me san frenya me e bo no num na me sorry ya sorry we na me frem ko dan so mum yenko tu motoko du ya wo se be gimi ntwe ba ko na me se nyame odo me pa ne wo mti hwe sa nneoma ni nyina no minim se me de ho ama onyankopon awie dia ese me ye na pede ma no ese me simba sarachi no na jama e me fremu nyame ena de on me wodan wo boase ene so bi hwe ye na nam se ahyase no ena me se yesu antima se asore dan kura no utubura ma enipa esa eno eye nhira na tubura e wo boase de ma jamano wo mo sa ni so mo ha ana mo se da bi what to bula oboase oboase bro no beso kamprum no ba jihad me di ma wonum ana afi e wo mo ana mo se da bi e han so no asese me botolet me bo nsuo nso na me no ana mo tu nsuo ni no anti we nsuo ne wo ho no bula for the pay baby two brand mammy. Yen fine. Coffee needs you a1. Croman showing you a papa to a bind to 2 women in our Mokota, a rinachi say. Me buy and ram to a Akomora war a we 18. Me buy me could dika go boo papa no no na galanse no na leak a coin soon as you were for mana. And I'm so media now hono. Any crudging rinachi in your fee. Nko kache wo mo se me kache microphone na de na mu de mu nsuo ni nya na mu de nko ande ye se me ye laaya ya na me ye laaya ntina me ku dwan ntina ma ni nsuo ni ye Allahu akbar wala da wala ya o ye laaya o kum laaya enso so me ma no sa enso no wu ye no nyame aboa me wo ma aka no nyame aboa me nyame ma me wo dodo o ma me wo dodo enso no kura afiri mu no enso no kura afiri mu tete du na wo de ti aye nam atase anye nkwada obi atimi bono bra tete bi gira ho no aka mfie nson na nya mfie wa ha enso no yesa no 1 2 3 4 5 6 7 Allahu akbar 7 8 na nya mfie wa
Ufri no man now ufri wa na wo ko 8 no aka no no pan na nya 100 years wo ha. No man now ufri wa na wo ko 8 no. No man now me see ufri wa na wo ko 8 no. Say 7. Num say. No we di mienu we ka ho a. En mienu we di ka ho a. Mienu we di ka ho a. Afi we ka ho a. Wo ha. We dey hwe na nim still strong. Ono yala. Share juma wa ye. Koko pa wo apaso. Wono a awie wono na enunu mu. Nyame asra bi papa no kra nko a o. Omode no kra nante form. Asase no so. Mimi wo ho no. Menta obi. So. Menta obi. Meni me yiri wo ho no. Lenko da. Dawon. Lenko da. Obehu mi no ahunu. Woni adamfo. Mesu mi nya adamfo. Madamfo no, mi nua ba no, me papa no, mi nua ba no, me maame no. Ono so me papa no me. Ni nua me ma ene me. Me bo ana. Ene di atena. So obehu mi. So kanye se sansem kitinkiti etrotro mi no a. Kama sala chini kura kanye ni sie nie. Fitem tibiti koko mo. Allahu akbar. Koko mo. Na minti. Anabiti. Se mi jina ho no. Se enye nkuro na ayemi. Eni akoye mo operation. Amma ko da mpa so 3 days ya. Me nyari na doctor da. Allahu akbar. Ya mpeja me nko doctor se me yari serious makoda abepi mo ne. Me nko da birim ne se me yari an na ma hu. Na me no. So still now. You want it. Me do. Me ko do. What are you want to do? When na me anam so ani na. Wow. We me meji pan wa ma dua. No. We aka ya na ya. Me bad me do. Apatawi. Apata ya ewi. Hey. Enti opan masrachi no. Ese hwan ni pa na esi sa masrachi wi. Masrachi no. Me ba no. Abudu. Wo nfie be ese. Alima. Bra no se kakre. Abudu adi nfie sen. Abudu adi nfie sen. Onyi ni bia. Onu se ba mi mu no se mesi masrachi no. Onu se papa meboa wo. Na o sha okay. Mali masi onim akwa no ne yire finfi no. Ahwa obedru mi. Oru obechende. Dujo ne tentin de ne kase de kura ka che o nenso no. Ni nyini mom de envis. To pan wuti je na wusi masachi. Say because say kramofo am wo ha de. Say nyi bia mo nurse. De ma me ana me ba ana wo ne oba no kwa na yesara. Say nka mbetima no mo valanda na bibia te santi. Je pa na aka wa wusi masachi e disi. De aka me ni say me pese me nya jama. Obi wo ho. Wonim enti se me wie masachi na me bo modina se me nya sika to speaker. Makoto cassette aka Islam nyamsem Wazi. Nam dia betumu a je bebia menya baako abeka me ho. E wo ma menya baako abeka menya dodo. Enti de go ma di se me pese menya ni pa dodo e wo bisi ya. Enti se ka che no abra o tie bisi ma ta. Enti so be chapro go abo so fatika no ko ye ho. Ndi se masachi no de ni de na aka pa. Se di aka. Enchense ndi mato. Ato che ato na do. Enyan mapai wa hanu. So ndani ki. Nyan de. Eno na wakata so. Mapai ni ya. Maton chense packet baako. Akesie pa no. Se be so senso na mintimi. Ene nso no aka tawa no. Tawa no. We nso ye beto no. Eno kura mama nsika aka 1 million pe. O beto course baako. Ne chese maboso. Mboso aka ehon plasa no no. Je wo ho. Na nsuma ya ni ase. Metiti koko ya atotara ties. Nam ja ahye. Ties de mi amba me mala ma beto amo. Efam ho. Mi amba me mala ba kwa beto amo. Yo. Ene na se menye sika to a.
ma ye ho adwuma na ma bi wo ekuba se kra obom no ba se ka obetwa hwehwe glass amam ya hwehwe empoma no na samre no e ba ye ni nya kwan nko no hobi ntina nsani ne na mkokeche na oni no ho na boy no ho na mtaka kra no automata la chinali ntina amane no inshallah na me nshira papa ento opanyini edan we ya wo si pa se nyame si yesi da ma na obesi bi aman te nyame nshira papa ya tiewu nsem no ana sabi obanyansa ne nso yebu ni be enka na sem te nyame nshira papa te opanyini edan we no a esi ho no wote wa aye odwuma so a ana wasi ano ho se obi ho otumi ya adwuma de na sabi odrum pepen so si me hu ya ka sa ske kra nka me we kra kan kochiri koko amechi in first wine koton ye no na mbi koton chance no fra na me fra kwada ntimi nya ntam ni mo ko ni tan sho be say sauti ma me se me fam koto woni ntuma kra obi fra kra wo Allah na we ne dan kwa ma no yira alima yewu bako konya ba bi atena wo he bi ho no no edan ya yesi no ene ye bako konya atena wo so ahene nti esi we ya ye dan ya yesi no edan we ya yesi no yesi dan wo so ahene nti me mfa nya ti won yesi ka bi atubo enti ma me no si wosi dokoro kra na me ni ho a wosi dokoro na me ni sika onu abe yi sa dokunu sika ndia koto enam dia be ye duane amia di sa wo mu sam se fasika bibra Allahu akbar na mum meka me nya ne so ba opanye ba se kakra me nya ne so ba sa enware bi oda Allahu akbar me nya ne so ba ti se we ware Allahu akbar onyame ma ne papa no ni bi odi ne ma me wade ye onyame ma o mu dabre pa amen ye jame anu ya ma me ni papa anti we no ba kwa ka baby ana pa na ka baby Matias nyame mo ai opanyene yemfa masachi na asem nkomo embra awiye ma nyame boy ho ban yanka se ye bompa bibiri fi se nyame de onimakuma no mu dada minchwa no masachi na misi se kura me mu konta se bia ma boka 1000 na 5000 na 10 million Allahu akbar enti mi kototo sa anwama no kura nkata an matogu se de be ya mi hu se tikade do se na mdia se obi sam se tikade do se chance na mi koto ye no ko ana mi ne bo 11 million eno ko ana mi ja kan mi nim bio ma Allahu akbar opanyene udi Muhammad evra Muhammad den eso so Muhammad Nyamo eno ya obusiani no inshallah say the sakasa no eba wiya efa aware ene Islam aware say evan say Ghana amembo kuru bidin ba obetuma ko emia bibiri obetuma ko emia